Diyos marahay na hapon mga katiwala. Father Iaw Sevilla po ini. Digdi sa tuyang programang Hello Fathers. Ngunya na Martes, petsa 13 kan bulan na Enero taon 2026. Madalion ang bulan, makabangaan na tulos. Sa Thursday, kinsinas na. No, so, mga katiwala, kumusta tabi ka mo dyan? Tapos pa sana kita, nakalaog na tapos pa sana kita kan pag celebrate kan Christmas season. No? Sa mga parokya, nagsaray-saray pa sana kang mga Christmas decors ninda, no? So, sarayo ning marhay, tanganing pwede pang i-recycle ang iba next year. I-recycle ang iba sa maabot na December naman, sa maabot na Christmas, no? No, so, balik ordinary time na po. Pero igwa pa kita na sarong dakulang selebrasyon, puti man giraray tabi sa maabot na Domingo, no? Ma-celebrate kita kang kapistahan kan Santo Niño, no, ang pinakaenot na imahin ni Kristo na namidbidan kan mga Pilipino, no. Ta ini regalo, sabi ko nga ni regalo ni Magellan na duman sa Hadi asin Reyna kang Cebu kan sinda nagpabunyag bilang Katoliko. No, so I think there was na retrieve ini na after kasi there was nagkaigwang gera yata pag-iriwal, no, so kahadean, no, and it was again later discovered. No, so yan, no, so yan po, no, that we will be celebrating on January 18 every third Sunday of the month of January. Na, so siring man may mga parokya po na may magkakaigwaning sinulog dance, no? Araw kang sa cathedral yata, no? Igwang sa hapon na misa. Na remember kang buhay pasok ko yung ama, the last time that we traveled. That was already 2020, January 2020. Na, so nagpasibo kami. Nag-concelebrate ako duman sa Novena Mass. It's to my surprise, di ko man aram na nagbabayli palan after kang mga misa, pigpapasapasahan sa mga padi, so image kang Santo Niño, no? And nagbabayli so padi, pigaboro bayli si Santo Niño. On the first day, no, so di ko aram so step. Sabi ni Daddy, balik kita sa aga. Manubi na ginarita. Practice mo na ang baile. Kaya the second day, kasi tulong banggi man kami duman sa Cebu. No? So, on the second day, no, duman ako nag-concelebrate giraray. And then, yun, nagbayli kang sinulog. Pit, Senyor, yan na pala pong pag-apod, and then there is garo prayers of the faithful. Ang luwas, makanta kan tapos garo may mga petisyon. Pit, Senyor, kan Pit, Senyor. So garo itong paggaro may petition, Pit Senyor para sa may examiner sini, Pit Senyor, no? So it is a prayer, no, garo prayer, no, na ito pigbabayli sa Santo Niño, and then they are offering their prayers to the Santo Niño, no? So magayuno na experience ko ito. Gusto ko nang bumalik giraray na gibuhon ito, and then magayuno na expression of faith, no. So speaking of expression of faith, no, so yan ang magayo na pag ulay-ulayan ta ngunya ng mga aldaw na ini, na because we saw yes, devotions are expression of faith, pero sain nagiging sala ang debosyon. So minsan tama matawo, and then but when we go to the extreme end, no? When we go to the extreme end, to the other side of it,
it is no longer devotion. It is already fanaticism. No, yan na po ang nagiging sala. No, that is the negative. No, nagarubagang what are some indications of fanaticism? No, bagang strict. Garubagang day pwede. Na araw kang nangyari last time. No, papaingalo ko ta pagal naman sa mga tao, no, pagal naman sa mga padi na ano mapaingalo man mauli man sana so image, pero they need to rest, no, pero sabi ko hindi nga kailangan umuwi kasi hindi magaganap ang hindi siya makauwi, no, so those are the mga siring po kaya ng mga attitude ang mga of fanaticism. No? So siguro kung bagang matarang mga expression na ay magagalit niya si Senyor kung ganito ang gagawin natin kung hindi susundin ang kagustuhan niya. No? So those are some indications of fanaticism. No? So yan ang magayono na pag ulay-ulayan ta ngunya na mga aldaw na ini. No? And of course also this January, I don't know if it's on December, January 25, no, on the last Sunday of January. Kung mapapansin po ng mga katiwala, igwaning mga Bible sa sanctuaryo. Sa mga santuaryo. It is because we are also having this month the National Bible Month. No? So, yaunan pagpahalagan niya to kan tataramon kan Diyos. The Word of God. Giving importance to the Word of God in our daily lives, especially in the Holy Liturgy. That's why, so day ko po aram kung may nag-announce na igwaning blessing of Bible, siguro may just inquire with your parishes, no, na blessing of Bibles, no, because of course on January 18 we'll be celebrating the feast of the Santo Niño, and I think it's on 25 na di ko lang na ano po na National Bible Month, no? So this coming January 25. So mga katiwala, kumusta tabi ka mo? I hope everybody is okay, you know? Lalong-lalo na medyo nag-alboroto an sa tuyang tourist spot si Mayon Volcano. So garoday pa man ang ibang mga barangay. Ang ibang mga barangay, they are just preparing kasi nasa alert level 3, only those within inside the 6-kilometer danger zone ang mga naka-evacuate, no? So that there are some who are prepared, no? Once na magkaigwaning abnormal activity and magkaigwaning worst scenario na pagputok ang Mayon, no, medyo mababa na, ma-extend to so danger zone, so evacuation. So hope everybody is is okay, no, and magsunod lang po kita sa mga nanunungdan ta sinda ang mas nakakaaram, no, sinda ang mas nakakaaram, and we continuously pray, no, we continuously pray para sa safety niya to gabos, and to be alert in everything that we do, no? And sa mga parishes po pagiromdom, no, now that the Jubilee of Hope is concluded, kung tinapos na niya to kang nakaaging January 4, and then sa Universal Church kang January 6, na, so we will be praying another Jubilee prayer. No, but this is in Bicol, the Jubilee prayer of our diocese. So this will be prayed every after the post-communion prayer. And sa mga choirman po, pagirumdom na yaon ang pag-awit niya to, kan Jubilee Song, no? Kan 75 taon in pagtubod, composed by Robert Labayen, music by Victor Benconsejo. So may mga iba-ibang pwedeng i-shortcut, mapuo na duman sa koda, duman sa 7 dekada may 5. No, pwede naman po duman magpuon, or
Pwede man kada week sarong verse, koda, kasi medyo halawig ka talaga sa kanta. Now, if you just want it to be shortened, you can short it maybe on the first week, the first verse, on the second week, the third verse, the fourth week, the second week, the second verse, fourth verse, and then coda. Na? So, bala na lang po sa mga parishes. Pero naman po sa group chat, kang commission on subcommission on sacred music, igwa po ning pig send man po si Kuya Beda, no, medyo lowered na version and shortened version kang it is with permission from Vic, no, kang hymn na. So bala na po. And then of course I am also encouraging the youth, no, na at least kada misa magibuta so action, may mag-action kang ano to, taning maaraman ang ano po yan, supig lunch tabaga po, no, remember kang ano to, kang nakaaging konsyerto ning pasasalamat kan tingog ning pasasalamat kang December 10 na, so nagkaigwa ning launching kan ano to, kang action kang Jubilee song, no? So hopefully the Commission on Youth of each parish will be manginginutan, no, sa pagtukdo kan mga action sa ano to, sa laog kang misa. And of course yung pan-encourage, no, pag nagmi-meeting, no, yaon ang opening prayer ta. Maging opening prayer, taning ika na ngayon mag-prayer sa mga meeting baga sa mga parokya na opening prayer ngayon. Hindi na kitang magproblema, we pray, no, the Jubilee prayer na. So medyo halipot man sana po ito, no? So it's nice that we pray it to make us aware, and of course thank God for this great blessing sa Satuya, 75 years of being a synodal church here in the Diocese of Legazpi. No? So may mga commission jubilee, no? So ngunyan commission on youth, no, pero patapos na yata so commission on youth. Ang commission on worship po kami ang pinaka-last. We will start on the day of Pentecost and end on June 29 mismo. No, so may nagkapirang activities na set out na po kan commission, no, so nagkapira ng mga aktibidad, nagkaigwa ng mga initial meetings, no, para digdi. So we will be preparing for the Jubilee, also for the preparation of the Jubilee of the Commission on Worship. Na inisupig sabi ng mga pre-Jubilee activities of each commission. And then of course the celebratory phase, we will be starting on June 29, and of course the big celebration on October 20 or 21 sa maabot na October 20 or 21, 2026, no. So yan ang mga dakulaon ng mga ano to. So, and of course we are here today in the diocese as a final stage is the year of mission. So magayon na ano na paggirumdum sa Satuya of the missionary activity of our church and of our diocese. So mga katiwala, mabalik tabi kita pagkatapos ni nagkapirang paisi.